सेतेबेले आजिकालिका परि पोशाक पत्र नथिला सेमाने शीतर निज किपर रक्षा करथुले आदि मनुष्य आजिकाली आमे जे पोशाक पत्र पिंदौचंती शीत हेले शीत पोशाक पिंचंती सेतेबेले तो पोशाक पत्र नथिला थिला कि नथिला तल सेमाने किपरि निजको शीत रक्षा करथुले गछर पत्र को गछर पत्र आ कोन गछर पत्र आउ बकल गछर हिंदी की रक्षा कर सेमाने शीतरु आ शीतरु रक्षा करे पई निया लगे बसंती पानी रे पहरिबा आदि मनुष्य काट सिकिला पानी रे पहरिया माछ कुंडीरटे ए गछरु से गछ डेइबा चिंपांजी और माकड़ सिंपांजी गरिला पत्र विषय कुडिया तयारी करिबा बणी आउ बाई चढ़े रातिर आलुओ आदि मनुष्य काट पाउथुला रातिर आलुओ जन्मदान जन आउ निया निया लगे मत रातिर आलुओ आउथुला पानी पोखरी नदी नदी झरणारू आदि मनुष्य पानी पाउथुला फल गछरू कौन विभिन्न प्रकार फल आदि मनुष्य किपरि निया होची बाहर कला काठ को काठ बसी आउ काठरे निया लगे प्रथमे से देखिला कौन ना गोटे बहुत जोर वर्षा हेले जो घड़घड़ी मारुची बिजुली रे गछ निया लगी जाउची आउ बेले बेले कोन होची जंगल जो काठ अछि सुकिला काठ परस्पर घसी की निया लागी जाउची बिजुली मारी निया लागी जाउची सुकिला काठ घसी की कोन निया लागी जाउची सेई निया रे जो अछंती सब हिंस्र जीव जंतु निया तो हिंस्र जीव जंतु अछंती ସେମାନେ पड़ी जाई मरि गेले से जो पोड़ा मांस तो कंचा मांस खाउतला ता थारो पोड़ा मांस स्वाद आउरी अधिक रोस्टेड करी खाइला माने पोड़ी की तंदूरी पोड़ी ता माने कंचा मांस थारो पोड़ा मांस रो स्वाद अधिक तापरे से कोन कला कहला निया हमें किपरि उदाहरण करिया बा निया किपरि बाहर करिया निया बोली से जानि नथिला सेउटू से कोन करतला घरे पत्थर को पत्थर बाडौतला मुनिया करिया पत्थर बाडै कि सेते मुनिया अस्त्र तयारी करूतला से पत्थर को पत्थर बाडौतला पत्थर बाडै द्वारा पत्थर घसी कि कोन होला निया सृष्टि निया वाला कोन होला निया वाला से निया को बा काठ को काठ घसी कि मध्ये निया बाहरला से निया रे कोन से हिस्रंत गंडा रखे पाइला निजे जो खाउतला मांस कंचा मांस खाउतला से कंचा मांस को से पोड़ी की रांधी की खाइला बुझी पाइला ना एई परि से निया को व्यवहार करला एटी गोटे छवि देखुछ तमे एक नंबर छवि रे कोन होउची ना से गोटे त काढे सबको बोई की रहउची द्वितीय रे से काठटी को नदी रे भसउची तृतीय रे सी गोटे हरिण को मारी कांदरे बोई की नउची चतुर्थ रे दी जण लोक गोटे हरिण को बाणस रे बांधी नउछंती पंचम रे गोटे चक्का गाड़ी आनी तापरे हरिण थोई ठेली आउ छरे चक्का लागि किबो चक्का गाड़ी सहित घोड़ा को जोची तादेरे माल को गोटे स्थान अन्य स्थान को नउची तले केउ जिनिस नदी रे भासीबा देखि आदि मनुष्य भेड़ा तयार करथिबो काठ वाली सोल
ଆଉ କଣ ଗଛର ଡାଳ ପତ୍ର ଭାଷେ ଆଦି ମଣିଷ କିପରି ବେଳା ତିଆରି କଲା? କାଠରୁ ନହେଲେ ବାଉଁଶ 3-4 ଖଣ୍ଡ କାଠକୁ ଲଟାରେ ବାନ୍ଧି ବେଳା ତିଆରି କରି ତା ଉପରେ ବସି ନଦୀ ପାର କଲା ହେଲା। ତାପରେ ସେ କଣ କଲା? କାଠରୁ କଣ କଲା? ଯୋଉ ଭେଳା କରୁଥିଲା ତାପରେ କାଠରୁ କଣ କଲା? ଡଙ୍ଗା କଲା। ସେ କୋଉ କୋଉ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୋଷା ବନେଇଥିବ କହିଲୁ? ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ଆଉ ଘୋଡ଼ାକୁ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ କୁକୁର ହାତୀ ମାଙ୍କଡ଼ ଠେକୁଆ ମାଙ୍କଡ଼ ହରିଣ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ମଇଁଷି ଗାଈ ହେଲା ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୋଷା। ଆଦିମ ମଣିଷ କାହାଠାରୁ କ୍ଷୀର ପାଉଥିବ? ଛେଳି ଆଉ ଗାଈ ଛେଳି ଗାଈ ମଇଁଷି ଛେଳି ଗାଈ ମଇଁଷି। କିଏ ଘର ଜଗୁଥିବ? କୁକୁର। କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବ? ଘୋଡ଼ା ଗଧ ଓଟ ପଶୁ ନା ଭେଳା। ଗାଈ କିଏ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବୋହି ନେଉଥିବ? ଓଟ ଘୋଡ଼ା ଆଉ ମଇଁଷି। ବଳଦ ଟଣା ଗାଡ଼ି କିଏ ଗାଡ଼ି ଟାଣୁଥିବ? ବଳଦ ଓଟ ଘୋଡ଼ା ଗଧ ହାତୀ। ଆଦିମ ମଣିଷ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ତା ମୁଣ୍ଡକୁ କିପରି ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା? କୃଷି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫଳ ଆଣି ଖାଇଲା। ତାପରେ ସେ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ତଳେ ଫୋପାଡ଼ି ପଳେଇଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗଛଟେ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଶିଲା। ସେ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇ ବଡ଼ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୋଇ ସେଥିରେ ଫଳ ହେଲା। ସେ ଫଳକୁ ସେ ଖାଇ ଆଉ ଥରେ ତଳେ ମଞ୍ଜି ପକାଇ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଗଛ ଉଠି ଫଳ ବାହାରିଲା। ସେ ଖାଇଲା। ଆଦିମ ମଣିଷ କାହିଁକି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନ ଯାଇ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିଲା? ଆଦିମ ମଣିଷ କାହିଁକି ଯୋଉ ଯାଉଥିଲା ଆଗେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲା? କାହିଁକିନା ସେ ଚାଷ କରିସାରିଲାଣି। ଚାଷ କରିଲେ ଫଳ ହେଲାଣି। ସେ ଚାଷ କରିଥିଲେ କାରଣ ତାର ଆଉ ଖାଦ୍ୟର କଣ ଅଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ ବା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଆଉ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉଠି ରହିଲା ବସବାସ କଲା ସେଇଠି ଚାଷ କରିକି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳରେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ସହିତ ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିଲା। ଗାଁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? କେତେକ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଗାଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କେତେ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଗାଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଜି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ସହର ନଗରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସହର ନଗରରେ ପରିଣତ